with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now I wanna be all I ever wanna be. Yeah, yeah. Is somebody to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Andini dari Prodi Agroindustri kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen kulkas beserta fungsinya. Di sini terdapat kompresor, memompa pendingin yang bertekanan tinggi ke kondensor. Gas panas melepaskan panas ke udara melalui pipa kondensor sehingga berubah menjadi cair. Saat cairan melewati pipa kapiler ini, cairannya turun, membuatnya mudah menguap di evaporator. Cairan refrigen menguap panas di evaporator, lalu cairan panas menyebar ke sekitarnya, lalu menghasilkan suhu dingin.